हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଇବି ଷ୍ଟଡି ଟେକ୍ ଓ ଓଡ଼ିଶା ରେଲୱେ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ମ୍ୟାଥ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ 20 ମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଥିବା ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ 4 ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡ ଗତିରେ ଚାଲେ, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ପୂରା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ମାନେ ଏହା ହେଉଛି 20 ମିଟରର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପଥର ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ଏକଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁରା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମାନେ ତା ସ୍ପିଡ୍ ହେଲା 4 ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡ। ତାକୁ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏ ବୁଲିକି ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି କାଢ଼ିଦେବା। ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଲା କ'ଣ? 2πr, 2 ଗୁଣନ ପାଇ ଗୁଣନ r ହେଲା ଆମର କେତେ ଦେଇଛି? 20 ଗୁଣିତ ତାହେଲେ 20 ଦୁଗୁଣ କେତେ? 40 ପାଇ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏହାର ତା ପଥରର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ଦେଇଛି? 4 ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡ। ତାକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାହାରିଗଲା। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ହରଣ କରିଦେଲେ ଟାଇମ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଯିବ। 4କୁ 40 ହରିଲେ ଆମର କେତେ? 10 ପାଇ ଟାଇମ୍ ଆମର ବାହାରିଗଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 10 ପାଇ ସେକେଣ୍ଡ। 380 पर 4% ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ 3680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2.5 सालों में कितना ब्याज प्राप्त होता है? ताले हमें आपको 4% को 2.5 साल में हम कौन करें? 2.5 अच्छे मैंने 25 लिखी देगी। पॉइंट जो पॉइंट पर गोटे घर अच्छे मैंने 1 गोटे शून्य देदेवा के 5 काटिदेले आम के 5 एक 5 काटिदेले 2 हो 5 2 तो 5 हो। 5 तो 2 कौन आम 4 सहित गुणन करदे 4 सहित गुणन करदेले के 2 को 4 घाटे 2 5 गुणे के 10% दरकार आमर 10% तार सुध। ये 10% आम काढ़ा तार 3680 जदि 3680 जदि 100% सहित सामान तेरे 10% के 10 अच्छे मैंने ये गोटे शून्य काटिदेवे काटिदेवे ताहले आमर के 10% 368 टंका है साधारण सुध। तापर 0.7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6c इजिकल टू माइनस 0.2 है, तो c का मान कितना है? यही 1 माइनस 6c को आम नहीं माइनस 2.0 सहित एक गुणा करदे। माइनस 2.0 आमर के 0.7 माने 7 तो 10 इजिकल टू माइनस 2.2 टाइम 2 तो 10 लिखिपर। ये 1 माइनस सी को लेकिन गुणा करदा 1 माइनस 6c। तापर 210 को 1 गुणले कौन हम आमर माइनस 210 माइनस 210 तार माइनस माइनस ये प्लस हो गला। तार 2 को 6 गुणले के 12 तापर 10 तले 10 6 तो 12 तो 10 सी। तापर आम कौन करें? माइनस 210 को एक नहीं गले एक बाहर आम के ये इजिकल चिन्ह देद एक आसिका ये माइनस अच्छी एक प्लस हो प्लस हो 7 तो 10 सहित प्लस करद प्लस कर तले 10 10 अच्छी 3 10 को काटिदेली काटिदेव तो 7 2 के 9 एक टोटाल होमर 9 तापर 9 इजिकल टू 12 सी। तापर सी आमर के सी एक 12 गुणा हो एक आसिले हरी सी बाई सी इजिकल टू 9 बाई 12 हो 9 बाई 12 9 बाई 12 आम के जाने 9 को 3 काटिदेले 3 12 को 3 काटिदेले के 4 3 तो 4 रहीगला
ଟୋଟାଲ ମାନେ ସି ଇଜିକାଲ ଟୁ 3 ଘାତ 4, ସି ଇଜିକାଲ ଟୁ 3 ଘାତକ 4। ତାପରେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ତଳେ ଆମେ 100 କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ 4କୁ ଆମେ 25ରେ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 25 ଚଉ 100। ତାପରେ 3କୁ 25ରେ ଗୁଣା କରିଦେବା, 3କୁ 25ରେ ଗୁଣା କରିଦେଲେ କେତେ ଆମର 75। ତାହେଲେ 75ରେ 100 ଅଛି, ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି ମାନେ 75ରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଟୋଟାଲ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁକରି 75 ଆଗରେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟ 7.5 ହେଲା ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଗୋଟେ ଝିଅ 400 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା କରେ। 400 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ ସେ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ମାନେ ତାର ଟାଇମ୍ ତାର ସ୍ପିଡ୍ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏଟା ହେଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଟା ହେଲା ଆମର ଟାଇମ୍। ତାହେଲେ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯିବ 8×40, ଏଠି ଶୂନ ଅଛି ମାନେ 80 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ତା ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ୍। ତାପରେ ସେ କିଛି ସମୟ 85 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା, ବାକି 55 କିଲୋମିଟର ଆୱାରରେ ଗତିରେ ଚାଲିଲା। ତେବେ ଅଧିକ ଗତିରେ ମାନେ 85 ଗତିରେ ସେ କେତେ ବାଟ ଚାଲିଲା? ଆମେ ଏକରେ କାଢ଼ିଦେବା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଥିଲା 85 କିଲୋମିଟର per hour, ତାପରେ ଗଲା 55 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ତା ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ୍ ହେଲା ଆମର 80। ମନେ ରଖିଥିବା ଏକରୁ ନେବା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଥିଲା 85 କିଲୋମିଟର ଆୱାରରେ, ତାପରେ ଗଲା 55 କିଲୋମିଟର per hourରେ। ତା ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ୍ ହେଲା ଆମର 80। 85ରୁ 80 ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, କେତେ ହେଇଯିବ? 5। ତାପରେ 80ରୁ 55 ଫେଡ଼ିଦେଲେ 25। 5ରୁ 25 କାଟିଦେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ 1, ଇଏ ହେଇଯିବ 5। ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ସ୍ପିଡ୍ ରେସିଓ ସେ ହେଲା କେତେ? 1:5। 5:1 ଆମର ସ୍ପିଡ୍ ରେସିଓ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସ୍ପିଡ୍ ରେସିଓ ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେସିଓ ଗୋଟିଏ। ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରେ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି, 5 ଭାଗ ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ସେ ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଭାଗ ଯାଇଛି କେତେରେ? 5 ଭାଗକୁ ଯାଇଛି ସେ। ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର 400 କିଲୋମିଟର ମାନେ 6। ତାର ଟାଇମ୍ର ରେସିଓ ଆମର ବଦଳିଯିବ, 1:5। ସେ ଟୋଟାଲ ଦେଇଛି 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଟୋଟାଲ ଦେଇଛି 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଲା ସ୍ପିଡ୍ ରେସିଓ, ଇଏ ହେଲା ଟାଇମ୍ ରେସିଓ। ତାପରେ 6 ଇଜିକାଲ ଆମର କାହା ସହିତ ସମାନ? 5 ଘଣ୍ଟା ସହିତ। 5 ଘଣ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିକି ପାରିବା? 5 ଗୁଣନ 60ରେ ଗୁଣ କରିଦେଲେ ଆମର ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ 6×5 = 30। ମାନେ 6 ଇଜିକାଲ 300 ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ 1 ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ? 1ରେ ଯାଇଥିଲା 6ରେ ହେଇଯିବ କେତେ? 50 ମିନିଟ୍। ମାନେ 1 ଯାଇଥିଲା ସେ 50 ମିନିଟ୍, 1 ଯାଇଥିଲା ସେ 50 ମିନିଟ୍, ଏଇ 5ରେ ଯାଇଥିଲା କେତେ? 5×25 250 ମିନିଟ୍ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ହେଇଛି ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରେ ସେ 5 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ତେବେ ଏ 250 ସ୍ପିଡ୍କୁ ଘଣ୍ଟାରେ କାଢ଼ିବା। ଆମେ ୟାକୁ 60ରେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରିଦେଲେ କେତେ ବାହାରିବ? 60ରେ ଡିଭାଇଡ୍ ଦେଲେ ଆମର 4 ଘଣ୍ଟା ବାହାରିଗଲା। 6×4 = 24, 240 ମିନିଟ୍ ପଳେଇଲା, ଆଉ 250ରୁ 240 ହେଲେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବଳିଲା। 4 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଲାଗିଲା, ତାକୁ 85 କିଲୋମିଟର ଆୱାରରେ ଗତି କରିବାକୁ। ତାପରେ 306, 204, 136ର HCF ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ 306ରୁ 224କୁ ଫେଡ଼ିଦେବା, ଯାହା ବାହାରିଲା। ତାପରେ 204ରୁ 336କୁ ଫେଡ଼ିଦେବା, ଯାହା ବାହାରିଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର ଫେଡ଼ାଣ ଫଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଗସକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। 306ରୁ 204 ଫେଡ଼ିଦେବା। 6ରୁ 4 ହେଲେ 2, 0 ହେଲେ 0, 3 2 ହେଲେ 1, 102। ତାପରେ 204, 136, 14ରୁ 6 ଗଲେ 8, 9ରୁ 3 ଗଲେ 6, ଏବେ ହେଲା 68। 102ରୁ ଆମେ 68 ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ଯାହା ହେଲା ଆମର HCF ବାହାରି ପଡ଼ିବ 102 68 ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। 12ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ? 4। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି 9, 9ରୁ 6 ଗଲେ 3, 34 ହେଲା ଆମର HCF। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଆମର 34। ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଭାରତୀ ଠାରୁ 11 ବର୍ଷ ସାନ ଅଟେ। ଏ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବୟସର, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଇଏ ଭାରତୀ। ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଭାରତୀ ଠାରୁ କେତେ ଆମର? 11 ବର୍ଷ ସାନ। 11 ବର୍ଷ ସାନ ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାରତଠୁ 11 ବର୍ଷ ସାନ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି
15 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବୟସ ଠାରୁ 12 1.2 ଗୁଣ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। 1.2 କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି ମାନେ 1 ରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ବସିବା। ତାପରେ 2 ରେ କାଟିଲେ ଆମର 6 ହେଇଯିବ। 2 ରେ କାଟିଲେ ଆମର 5 ହେଇଯିବ। 6 + 5 ଯଦି ଭାରତୀୟ ବୟସ 6 ହୁଏ ତେବେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବୟସ ଆମର 5 ହେବ। ପକେଇଦେବା। ଭାରତୀୟ ବୟସ ଯଦି 6 ହୁଏ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବୟସ 5 ହେବ। ଇଏ କେତେ? ଇଏ 15 ବର୍ଷ ପରେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ? 1 11 ବର୍ଷ ସହିତ ସମାନ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ 11 ବର୍ଷ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁକରି ଏ 5 କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର? ଏ 55 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଏ 6 ହେଇଯିବ। 11 6 ଗୁଣିଲେ 66 ବର୍ଷ। ତେବେ ଇଏ ହେଲା 15 ବର୍ଷ ତଳର ବୟସ, 15 ବର୍ଷ ପରର ବୟସ। ତେବେ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ହେଲେ ଆମର 15 ବର୍ଷ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। ଏକଡ଼େ -15 କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଇଏ ହେବ 40। ଏକରୁ -15 କରିଦେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମର 45। କାହା ବୟସ ପଚାରିଛି? ତେବେ ନୀଳାଞ୍ଚଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ? ନୀଳାଞ୍ଚଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଲା 40 ବର୍ଷ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା 40 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏକ 43.5 ମିଟର ଟାୱାର ଠାରୁ ଭୂମିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ଟାୱାର ହାଇଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି 43.3। ତାର ମହିଳାଙ୍କ ଆରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଶୀର୍ଷର ଉନ୍ନୟନ କୋଣ ହେଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ସେ ଟାୱାର ଠାରୁ ସିଧା ରେଖା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲେ ଓ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତିରେ ଟାୱାର ଉନ୍ନୟନ କୋଣ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥିତିରେ କେତେ ଦୂରରେ ଚାଲିଛନ୍ତି? ମାନେ ଏ ଟାୱାରର ହାଇଟ୍ ହେଲା ଆମର 43 ମିଟର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା, ତାପରେ ସେ କିଛି ବାଟ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇକି 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଛି। ସେ ପଚାରିছে ଏଇଠୁ ୟାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ? ଆମେ ସେ ଏଠି 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏଠି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ମାନେ ଇଏ √3 ସହିତ ସମାନ। √3 ଆମର 43.3 ସହିତ ସମାନ। ତେବେ ଏଇକି ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ? 43.3 √3 ଆମେ ଭାଗ କରିଦେବା। ତାପରେ √3 କେବେ ତଳେ ରହିପାରିବନି, ତେଣୁକରି ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ √3 ସହିତ ଭାଗ ଦେବା। ତେଣୁ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ √3 ସହିତ ଭାଗ ଦେବା। √3 ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ? 3। ତାପରେ 43 √3 3 କୁ 43 ରେ ଭାଗ ଦେଲେ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ? 3K 3 ଏକ ହେବ ଆମର 3K 3 ଆଉ ଗଲା 1 ହେଲେ 13 ହେଲା 4 3 12। ତାର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଗଲା 12 ହେଲେ ଏଠୁ 13 ରୁ 12 ହେଲେ ହେଇଗଲା ଆମର 1 ହେଲା 15 5 3 15 14.5 √3। 1 ର ମାନ ହେଲା 14.5 √3 ମାନେ ଏ ହେଲା ଆମର 1 ହେବ, ଇଏ ହେଲା 2। 1 ଦେଇଦେଇଛି 14.5 √3। ତ 2 କି କାଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ 2 ୟା ସହିତ ଗୁଣା କରିଦେବା। 14.5 ରେ 2 ଗୁଣି ଦେଲେ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ? 29 √3। 29 √3 ହେଲା ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା 29 √3 ମିଟର। ଦେଇଛି x² - 24x ପ୍ଲସ୍ k = 0। ତେବେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ହେଲା x = 2। ତେବେ x ଜାଗାରେ ଆମେ 2 କୁ ରଖିଦେବା। ଏଠି x² ମାନେ 2 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ? 4। ତାର ମାଇନସ୍ ଏଠି x ର 2 ଗୁଣିଦେଲେ 24 ସହିତ 24 × 48 ପ୍ଲସ୍ k = 0। ତାପରେ 4 ରୁ 48 ଗଲେ କେତେ ଆମର? -44 ପ୍ଲସ୍ k = 0 ହେବ। ତାପରେ k = ଏକର -44 ଏକର ଯାଇକି +44 ହେଇଯିବ। k = 44। ଆମେ k ଜାଗାରେ 44 ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଠି k ଜାଗାରେ ଆମର ଆମେ 44 ରଖିଦେବା। ତାପରେ ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ମାନେ ମିଶେଇଲେ -24 ହେବ ଆଉ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ଆମର? 44। ତେବେ 44 ର ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରିଦେବା 22 ଆଉ 2। 22 × 44 ଆଉ 22 କୁ 2 ରେ ମିଶେଇଲେ ହେବ ଆମର 24। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆମର 2 ହେଇଥିଲା ତେବେ ଅନ୍ୟଟି ଆମର 22 ହେଇଛି। ତେବେ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି
सॉरी आंसर रहा 22, x मान 22। 1600 की राशि पर 10 वर्ष में कितने साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25 वार्षिक दर माने 1600 टंका 10 वर्ष रे केते टंका साधारण सुध प्राप्त हेब जदि सुधर हार हारा 7.25 प्रति वर्ष। तबे आम 7.25 को आम प्रकृत भग्नांश परिणत करवा। 25 को आम कौन लिखिपर 25 मान पॉइंट पर 2 5 अच्छी तेणुक आम 100 लिखिदा। 25 को 25 काटिले 1 25 को 25 काटिले आमर के 4 हो ये 7 थी 7 पूर्ण 1 तो 4 4 को 7 गुणिले के हम 7 28 1 29 29 विभक्त 4 29 विभक्त 4 तापर वर्ष देती के 10 वर्ष 10 वर्ष तापर या आम पीआरटी लगेदवा आम प्रिंसिपल के 1600 तार डिवाइडेड बाय के 100 ये दुईटा शून्य कटिगला। तापर 4 को 16 करले के 4 29 को 4 गुणिले के आम 116 29 को 4 गुणिले 116 तापर 116 को 10 गुणिले आम के 1160। क्वेश्चन सठिक आंसर है 1160। 8 वर्ष में साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 3 माह में 819 हो जाता है तो मूल राशि कितना था। 8% साधारण ब्याज देगी 3 वर्ष 3 मास 3 वर्ष 3 मास है 3 तो 12 3 तो 12 को आम 1 तो 4 लिखिपर तार 4 3 12 के 13 13 तो 4 है आमर वर्ष टोटाल टाइम है 13 को 4 तापर साधारण ब्याज देती 8%। 4 को 8 काटिले आम के 2 13 2 26 26%। तो 26% से देखिए के 126% जदि 819 सहित सामान तो 100% काढ़ा 126 को 819 फास्ट भाग देदेले आमर के 1% बाहर 1% बाहर सहित भाग देदेले के 6.5 बाहर 6.5 ताहले 100% करे गले 6.5 को 100 गुणा कर 6.5 गुणन 100 ये डिवाइड पॉइंट अटे गले गोटे शून्य 10 दे 10 गोटे शून्य कटिगला 65 10 गुणिले आम के 650 हो गोटे जन्म तिथि 7टी छुआंकर 7 क्रमिक वर्ष जन्म होता 1 2 3 4 5 6 7 7टा छुआ क्रमिक वर्ष से जन्म होते तार कौन देखिए सबुठ बड़ छुआ 3टी बयसर जोग 78 वर्ष तेरे गोटे छुआ को काढ़ा 78 डिवाइडेड बाय 3 करदे के 3 2 6 बोला 18 हेल्ले 6 3 18 26 वर्ष मैंने एवरेज है 26 वर्ष ये बड़ 3टा भर है बड़ 3टार ये मझी मझी है तो एवरेज यार 26 वर्ष तो से पचारि सान 3टाकर जो ये सान 3टाकर बयसर मिश्रण जोगफल के आम सान संख्या को काढ़ा गले मझी संख्या काढ़ा पड़ो 6 ରୁ 2 की जावाक आमको -4 करा पड़ी तेज 26 ରୁ ये आसवाले 26 -4 करदे आम ये छोट 3टाकर एवरेज पाइजा 26 ରୁ 4 है आमर के 22 तेरे 22 आम 3 गुणन करदे ये 3टा संख्यार जोगफल बाहरी पड़ो 22 के 66 ये क्वेश्चन सठिक आंसर है आम 66। तापर सिंप्लीफिकेशन को सल्व करा फास्ट आम हरण को सल्व करा 5 को 3 रे हरले के 15 को 3 हरले आमर बाहर 5 तापर 8 को 5 रे गुणले 8 5 40 आमर 40 तार 20 ରୁ 40 गले आमर के बढ़िया -20
ये टोटाल है -20 तापर ऊपर अच्छी हरण चिन्ह अच्छी ऊपर 30 रखिदा पॉइंट पॉइंट कटिज तार -3 2 को आम 2 के 2 बल्ला 1 तार 5 गुणे 10 1.5 बाहर -1.5 दुलीप और देवांश पाखे आंबर अनुपात यथाक्रम 7:9 दिलीप और देवांश तुलीप और देवांश आंबर अनुपात है 7:9 तार कौन दीजिए हेल्ले शीतल और देवांशर आंबर अनुपात 7:15 तेज शीतल आउ देवांश अनुपात तेज देवांश आउ शीतल अनुपात के 15:7 ये पकईद दिलीप और शीतल 15:7 से पचार तेज तुलीप और शीतल बयसर अनुपात के आंबर अनुपात के तुलीप और शीतल ताले आम ये दुटा को गुणा करद गुणा करदे आम एक तुलीप बाहर एक शीतल बाहर दुटा कौन कमन अच्छी काटिदा 7 को 7 काटिदा ये 15 अच्छी 15 को 3 काटिले 5 9 को 3 काटिले 3 तेज तुलीप और शीतल बयसर अनुपात हम 5:3 ये क्वेश्चन सठिक आंसर है 5:3 साई कौन कम को 17 दिन करे बिंदु यही कम को 51 दिन करे साई के दिन 17 दिन करे बिंदु 51 दिन करे तो लॉस मैंने टोटाल कम आम 51 17 3 बोलने 51 51 के 51 तेज साईर एफिसीएंसी 3 बिंदुर एफिसीएंसी जो 1 तार कौन देखिए क्वेश्चन देखिए साई प्रथम दिन कम कला और बिंदु द्वितीय दिन कम कला यही क्रम कम सर पर्यंत चलता तेज संपूर्ण के दिन कम है तेल साई जब गोटे दिन 3 कम कर बिंदु गोटे दिन 1 कम कर तेज 2 दिन मिसिक सी के 3 1 4 कम कर तेज आम देखिए टोटाल 51 कम 51 को कम पाखक जावाक आमको 4 रे 12 गुण करदा 4 रे 12 गुण करदे 5 48 है ये 2 दिन अच्छी 2 दिन 12 गुण करदे 24 दिन हो गला 24 दिन 48 कम है तापर साई कम कर फास्ट साई +3 कम कले 51 कम होगा तेज ये गोटे दिन मिसेद 24 गोटे दिन मिसेदे के दिन हो +1 25 दिन हो क्वेश्चन सठिक आंसर है 25 दिन बकार और निसीमार बयसर अनुपात 8 वर्ष बकार और निसीमार बयसर अंतर 8 वर्ष मैंने बकार और निसीमा बयसर अनुपात बयसर अंतर है 8 वर्ष तापर 30 वर्ष पूर्व विवाह होता 30 वर्ष पूर्व विवाह होता से बकार बयस 4 गुण तापर निसीमा बयसर 5 गुण संगे सामान थिला बकार बयस 4 गुण निसीमा बयस 5 गुण सहित सामान थिला तेबे 30 वर्ष बर्तमान 30 वर्ष पूर्व के बयस थिला काटा तापर आमर 8 वर्ष सब तो डिफरेन्स हो 8 को 4 रे गुणले के भितर डिफरेन्स है 1 तो 1 जब 8 सहित सामान 4 के 8 4 32 8 5 40 ये 30 वर्ष बयस तौर बयस होता ये 32 वर्ष ये 40 वर्ष तार कौन पचार तेज से वर्तमान बयसर जोग के वर्तमान बयस बुझे ये 30 वर्ष दुईटा बयस मिसिक के 40 वर्ष 32 वर्ष आम 72 वर्ष थे तेज 30 वर्ष पूर्व 30 वर्तमान को हेल्ले आमर यार 30 वर्ष यार 30 वर्ष 60 वर्ष टोटाल मिसई दुई जन वर्तमान बयस बाहर तेज 60 मिसई 72 2 है 6 13 132 वर्ष 132 वर्ष से दुई जन वर्तमान बयस मिसिक 1110 में क्या जोड़ा जाए कि योग को 1110 प्राप्त हो पहले हमें माइनस करता है 10 तो 11 11 तो 10 रू 11 तो 10 माइनस 10 तो 11 लस हो बाहर आमर
110 डिवाइड 110 10 मार देले केते हम रहिजो 11 रहिबो 11 ହେଲା 121 ହେବ 11 को 11 गुणिले 121 तो माइनस एठी अछि तळे 11 ହେଲା 10 10 10 100 तो 21 रखतो 110 ରହିବ 121 रु 100 गले हमर 21 सठिक आंसर है 21 तो 110 चारोटी संख्या को ऊर्ध्व क्रम रखिए पर तांकर क्रम WXYZ अटे चार्टा संख्या WXYZ तो ऊर्ध्व क्रम रखाई छोट चिन्हटी अंक मानकर एवरेज है 25.5 छोट तीन ये तीन संख्या तार एवरेज एवरेज है ये संख्या बाहर जो ये है 25.5 तार कौन देखिए सबुठारु छोट संख्या अंक मानकर एवरेज है 25.5 तेबे सबुठारु बड़ संख्या मानकर एवरेज है 29.5 सबुठ बड़ संख्या हेले ये तीन एवरेज मैंने वाई वाई है 29.5 ताहले आम तीन टाइम डिफरेंस काट देखिए केते 25.5 रु 29.5 गला हमर केते दरकार 4 माने x रु y डिफरेंस है 4 y रु z डिफरेंस है 4 तार x रु w डिफरेंस है 4 ते पचार जी कोन तेबे श्रृंखलार परास केते परास आम जानि केते ना सबुठार बड़ संख्या है हमर केते z रु w माइनस कर देले हमर परास बाहर जाय माने ए तीन टाइम डिफरेंस डिफरेंस हमर वर्तमान केते 4 4 8 4 12 हमर केते 12 बाहरी गला डायरेक्ट परास 12 याको सॉल्व करिया फास्ट चंद्रबंधन के सॉल्व करिया -5 को -1 गुणले हमर केते 5 बाहरियो +5 तो 5 को 3 रे गुणले 15 बाहरला ए टोटल टा हमर 15 हेला तापर 15 2 मिसिला हमर केते 17 टोटल हमर 17 तापर 9 ରୁ 2 गले केते हमर 7 तापर 143 ରୁ 7 गले केते 143 तापर 13 ରୁ 7 गले 13 ରୁ 7 गले 143 माइनस 13 ରୁ 7 गले 6 तापर 3 अछि 3 गले 136 तो 136 को 1 कर अछि 17 17 रे भाग देता 17 अष्ना 136 ताते 17 काट देले हमरा 8 बाहरला ए क्वेश्चन सठिक आंसर हला हमरा 8 फ्रेंड्स वीडियो एति समाप्त करूँ जदि आपको वीडियो भल लगी ताले लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए आपण मैंने जदि एपर्यंत आम चैनल सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। फ्रेंड्स हैव ए नाइस डे।